Sampai pada tahun ini berada di sini untuk memulakan tahun baru dengan Tuhan. 春嘅坑有公開睇嘅咧，喺個見到聖言春嘅坑，攞我哋謝敬拜嘅嘢係集會後嘅事情嚟嘅。 Saya sadar bahwa dalam masa 2-3 minggu Anda juga akan menyambut satu lagi tahun baru Cina. 我知道就係睇佢過2-3禮拜過後咧，我哋要計繁衍聖言也到咯。 Dalam satu bulan ada 2 tahun baru. 所以我哋繁衍就係所以一禮拜有2隻聖言。 Jadi ada gembira di permulaan bulan, ada gembira juga di penghujung bulan. 所以一禮拜一條我哋都後開心嘅，一會我哋也後開心嘅。 Jadi tapi bagus juga sentiasa gembira, sentiasa senyum di hadapan Tuhan. 其實我哋後事嚟嘅，我哋常常喜樂，所以順便成我哋常常喜樂。 Tahun ini juga atau minggu ini juga adalah istimewa karena ini adalah pelancaran tema untuk tahun 2025. 今日也係就後特別嘅日子，因為今日我哋就係愛留大家分享我哋新嘅年嘅意向諗埋主題。 Dan tema katedral pada tahun 2025 adalah The Year of Giving Space. 今年我哋2025年我哋主先做堂嘅主題咧，就係給予空間之年。 Tahun memberi ruang dan tahun memberi kesempatan untuk Tuhan, untuk orang lain dan untuk diri sendiri. 所以今年呢波咧，我哋愛變上帝一些嘅空間，我哋愛變撇異一些嘅空間，我哋愛變自己一些嘅空間。 Apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah seperti appetizer makanan di restoran. 今日我老太嘅呢隻禮拜老太嘅分享嘅咧，就好像我哋坐一些嘅西餐廳人樣咧，就係食一隻嘅海味菜。 Sebab kita ada sepanjang tahun untuk belajar mengenai tema The Year of Giving Space. 因為我哋在2025年呢波咧，我哋係學習點樣給予嘅這個空間咧。 Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tema katedral untuk tahun 2025 adalah tahun memberi ruang atau The Year of Giving Space. 聽眾姊妹，再次嘅我提醒大家，我哋主先所同2025年嘅主題係給予空間之年。 Ada banyak perkara yang kita akan pelajari di 3 bulan yang pertama. 我哋要將在上帝嘅話語裏邊咧學習點樣從多方面嚟到研究嘅這個給予空間。 Salah satu daripadanya adalah the power of letting go. 其中嘅隻咧就係我哋講豐少一隻嘅力量。 Saya masih ingat waktu kita merancang If24, ada kekhawatiran nanti kalau hujan maka sia-sialah kita belanja uang begitu banyak untuk itu stage, lampu dan sebagainya. 我還記得在去年我哋呢篇嘅就係 If 24後嘅時候咧，也要聖言就講到講喺講落水啊點樣後咧，我哋嘅錢就晒去咯，然之後我哋嘅工作就好像老毛做到咁嘅。 Saya masih ingat Reverend David kata kita akan bersedia untuk hal yang paling buruk. We prepare for the worst. Paling teruk sekali. 我也記得民眾牧師講我哋就係也要心理準備，就係過嚟要驚快嘅事情要發生。 Dan saya mengatakan let's take the risk. 所以我就講咧，我就向講少嘅梁少講咧，讓我哋大家一齊來前燒嘅冒險。 Bukan karena saya boleh tahan itu hujan daripada turun ke All Saints Cathedral. 咩以為我可以做當一種嘅預取我哋最先所堂落下來。 Bukan karena saya ada kuasa untuk kasih alih itu hujan terbang tempat lain. 我有冇一隻嘅能力咧，預照一隻嘅預水。 But I gave space to God to act. 其實我就係讓我就變上帝機會咧，來到去完成上帝嘅旨 Dan 意。 bila kita memberikan ruangan untuk Tuhan bertindak, maka Dia akan melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. 所以當我哋變上帝機會嘅時候咧，我哋就看到上帝喺在我哋生命地步來到去成就或者係做一些嘅神蹟奇事。 The Year of Giving Space, tema ini tidak dipilih begitu saja, dia ada sejarahnya tersendiri. 在呢一隻嘅給予空間之年咧，其實係要一隻嘅危依篇嘅時候咧，係要一隻嘅過程嘅。 Saya menghadiri satu Alpha Regional Conference, satu pertemuan kursus Alpha di HTBB Bukit Bintang. 我去年咧在 KL 嘅HTBB 喺教會咧，就參加開一隻嘅區域性嘅啟發嘅大會。 Dan saya melihat ada satu ruang atau giving space was given to the younger generation to express themselves.
我就看到在當中咧，我就有機會看到佢哋就變當時嘅年輕人咧，有唔同嘅機會來到去表達自家嘅意見。 Dan saya diberikan inspirasi atau ilham supaya memikirkan tentang giving space. 所以在當時咧，我就領受，我就好像跌出一些嘅知識，就係愛變一些嘅空間。 Saya terus berdoa supaya Tuhan sendiri akan confirm dan reconfirm itu tema ini di dalam hati saya. 所以我就開始禱告，我就求上帝講，上帝喺個亞集嘅意象，亞集嘅主題係你邊嚟嘅話，你就邊嚟答案。 Karena selepas daripada Kuala Lumpur, saya akan terbang pada waktu itu ke Jakarta ke Empower 21. 因為參加去亞集嘅啟發大會過去咧，冇結叫咧，我就去參加亞集嘅印尼嘅大會，即係咗 Empower 21。 Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau ini tema yang kau bagikan untuk All Saints Cathedral, maka engkau akan reconfirm di Jakarta. 所以我就老上帝禱告講，上帝啊，喺個亞集嘅主題係你邊嚟嘅話，我在印尼嘅在加拿大嘅時候咧，就用上帝你再次嘅肯定我。 Lebih daripada 100 orang wakil daripada diocese pergi ke Empower 21 di Jakarta. 在當時候咧，我就交期睇過有100人去參加亞集嘅大會。 Saya menunggu apa yang Tuhan bicarakan atau reconfirmation daripada Tuhan sepanjang 3-4 hari conference tersebut. 我在完這個大會地步咧，我以設定後上帝對我講話。 Finally on the final night, di malam yang terakhir, Tuhan berbicara secara khusus. 在最後嘅日，最後愛這個公園咧，上帝就跳過呢個公園，特別對我講話。 Di hadapan di tengah-tengah 12.000 orang peserta conference tersebut, the final speaker, the last speaker, Tuhan pakai untuk reconfirm the theme. 12.000. 就係在泰國12000隻喺銀幕講錯嘅話啦，泰國在12000隻嘅參加者當中，上帝就特別用最後愛這個公園來對我講話。 Dan oleh sebab itu maka saya yakin ini adalah tema yang diberikan oleh Tuhan untuk kita belajar bersama-sama di tahun 2025. 所以在愛這時候咧，我就知道上帝就係俾我嘅這個主題，然之後我哋做先座堂咧，我哋在2025年，我哋睇計一齊來學習。 Sama seperti Anda yang mau mencari kehendak Tuhan, saya juga demikian. Saya tidak akan berhenti kalau belum ada confirmation benar-benar daripada Tuhan untuk perkara yang harus dilakukan. 其實我就老太家一樣，就係我哋尋求上帝嘅旨意咧，我喺不斷嘅尋求嘅，幾時停止咧，就係上帝向我確定愛這個旨意，係來自上帝，我就開始愛這個計劃。 Itu sama seperti apa yang Nabi Musa katakan di dalam Alkitab, if you are not going with us, we are not going. 就好像摩西向上帝講，佢講上帝啊，而無攞我同行嘅話，而無攞我哋同行，我就唔去。 Dia mau pasti yang Tuhan menyertai mereka untuk setiap perkara yang mereka lakukan. 佢就係愛確定，就係個上帝想做每件事情，係讓我哋同行嘅咧，佢就去做。 Jadi 3 bulan yang pertama kita akan belajar mengenai the power of letting go. 所以3幫郎咧，我哋就要學習如何嘅豐盛。 Bagaimana seorang anak kecil letting go dia punya makanan selama 1 hari, 5 roti dan 2 ikan. 就比如講我哋記得一隻帶咗5餅5嘅細蚊仔咧，如何就豐盛讓耶穌來到祝福5000人。 Bila dia serahkan itu maka menjadi mujizat di dalam tangan Tuhan. 所以當佢將嘅這個師傅交俾耶穌嘅時候咧，上帝就用嘅小事來成就神蹟奇事。 Sama seperti Ishak atau Isaac yang letting go, dia gali itu pergi dan orang mau rebut balik, dia penghujung daripada semuanya because he was giving way, akhirnya dia menerima pergi pujian penyembahan. 就好像在亞伯拉罕嘅例子以實咧，佢就係豐盛，有雖然佢見佢好多嘅獎到最後上帝俾佢一祝福嘅獎。 Sama seperti Nabi Musa yang memegang tongkat, bila dia lepaskan itu maka menjadi mujizat besar. Tongkat, staff, Musa. 就好像摩西見一隻小弟嘅鐘，喺個當佢放下來嘅時候咧，一隻鐘就變成一條蛇。 So the power of letting go is so powerful. When you let it go in the hands of the Lord, it will become miracles. 之後就乜意思時間你講豐盛係咩？係一隻後睇嘅年紀嘅。如果當我哋豐盛嘅時候咧，上帝就有成就嘅一切。 After 3 months, then we are 4, 5, 6. Bulan April sampai bulan Jun kita belajar tentang inner space and outer space. 然之後在4月到6月嘅時候咧，我哋就要學習
如何取我哋看我哋嘅內在，諗下我哋嘅外在。 Apa yang ada di dalam kita dan apa yang ada di luar. What is inside us and what is outside. 就係取我哋嘅乜嘅取我哋地波發生咧，意思係取我哋嘅外表地波彰顯出嚟嘅。 Kita minta Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita, tapi pada masa yang sama kita minta Tuhan supaya kita melihat bersama dengan Tuhan apa yang ada di luar. 所以意思係我哋即係禱告上帝人而看我哋嘅內心，好叫我哋懂得如何去看外表嘅事情。 Tapi pagi ini kita mau mulai dengan sesuatu appetizer terlebih dahulu daripada pembacaan kita Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. 所以見到時呢，我哋將係來開始看我就該給予空間之年，我就該好像海會錯人同人。 Tadi waktu saya keluar jabat tangan di bagian bahasa Inggris, seorang engineer bertemu dengan saya dan dia mengatakan bahwa space is very important. 真正藝術與唔同分享嘅時候，嘥過去藝術去即係老天就冇介紹，其中一隻嘅工程師即係攞嚟講，你講呢隻空間係非常嘅重要嘅。 As a consultant, of course, I told him the space is very important. You know, engineers should know how important the space is. 所以我知道呢隻工程師嚟到去講即係講，其實你知道呢隻嘅空間係非常重要嘅，因為你係工程師。 Bukan saja space-nya, tapi ramuan di dalamnya. Apa yang ada di dalam waktu kita membina sesuatu. 唔單止一隻嘅空間啊，甚至在地杯嘅時候，我哋如何利用一隻嘅空間嚟建造事情。 Anak saya yang paling bungsu belajar civil engineering dan dia setiap kali limpas jambatan ataupun satu bangunan dia selalu bercakap tentang apa campuran-campuran di dalamnya. 我嘅其中一隻例子咧，就係讀嘢就嘅就係關於到一些工程嘅，所以每擺有時是過一條橋你去看到一隻嘅建築物咧，其中係攞嚟講呢隻東西係點樣做嘅，用乜嘅東西嚟做嘅。 Saudara-saudari sangat penting apa yang ada di dalam space itu sendiri. 呢個就咩？我哋可以提到重要嘅原則，就係在一隻空間地波有乜嘅東西。 Dalam pembacaan kita ada 3 perkara yang perlu diketahui. Yang pertama adalah the space for one God. 所以我哋真正所讀嘅幾門地波咧，我留低嘅分享，第點就係thuộc熱上帝嘅空間。 Dan di dalam bahagian ini ada 3 kumpulan yang telah memberikan space kepada Tuhan. 所以真正嘅幾門地波，第點咧有三種嘅人權。 Di dalam ayat yang kedua dikatakan maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak. 我讀聽呢隻變態嘅聽，佢講只要許多人直接，甚至連門前都冇空地。 Saudara-saudari, mengapa mereka dapat berkumpul bersama-sama? Sebab mereka saling mendorong di antara satu sama lain untuk datang bertemu dengan Yesus. 條就我做乜嘅佢哋直接咧，要佢哋即係彼此嘅嚟到去鼓勵，可能佢嘅親戚朋友，大家一起來看樣式，一起來探訪樣式。 Mereka mau ada fokus yang sama dan tujuan yang sama walaupun mereka ramai. 雖然佢哋好多人但係佢哋只係要同一隻嘅焦點，要同一隻嘅目的。 Saya percaya bahwa mereka saling mau berkumpul, saling memberikan dorongan satu sama lain untuk pergi ke tempat bertemu dengan Yesus. 我相信佢哋嘅直接咧，就係佢哋彼此嘅鼓勵嚟到去直接喺這個地方。 Seorang kawan saya Cina mengatakan bahwa kalau kau mau kedai kopi itu sedap makanannya, kau nampak ramai orang kah tidak? 我其中一隻雞發現便宜，攞嚟講咧，你講喺講而我地道一隻雞巡庭後識唔後識咧，亦都可以當然冇。 Ada 2 sebab mengapa mungkin satu kedai kopi tidak ramai pelanggan. Yang pertama adalah tidak sedap. 其中一隻即係喺個一隻巡庭地波喺個唔後識啦，有些雞一隻雞可以看得到雞質素，其中就係唔後識。 Yang kedua mungkin terlampau mahal. 另外一隻就係睇個規矩。 Jadi saudara-saudari, kawan saya kata kalau kamu mau tahu tempat itu sedap atau tidak, tengok berapa ramai orang di dalamnya. 所以我嘅朋友即係攞嚟講，香港人愛地道一隻嘅巡庭後識唔後識而就看佢地波要幾多人。 Hausit, mausit. 後識唔後識 Oke. 識得話多啲啦。 Hausit, saya tahu itu hausit lah. Itu hausit. Oke. Selepas daripada GAD biasanya kami pergi breakfast with the leaders dan mereka bawa satu tempat. Sometimes you have to sit down to wait, queuing untuk masuk. 有些時係在多個安堂分享嘅時候咧，如果嘥去，可能要寫嘅兩招帶危些東西。有些時係起到一個巡庭可以排隊喎。
Orang ramai ini mau bertemu dengan Yesus karena mereka tahu ada sesuatu yang baik bila Yesus kembali ke tempatnya. 所以聖經地杯基礎嘅班嘅群眾啊，佢哋來到耶穌嘅面前呢，就係會驚到知道耶穌有一些特別嘅事情發生。 Tapi lebih daripada itu, mereka ada keperluan untuk dilayani. Mereka memberikan space kepada Yesus untuk melayani mereka. 佢哋就係俾耶穌一些嘅機會啊，就嚟到去服侍佢哋。 Orang ramai ini datang bersama dengan kawan-kawan yang lain untuk satu tujuan penting di hadapan Tuhan. 嗱，有班嘅群眾來嘅時候咧，唔單止自家責任來，可能佢帶埋佢嘅親戚朋友一齊嚟到耶穌嘅面前。 Kumpulan yang kedua adalah kumpulan 4 orang. 天意眾人咧，就係有40嘅男人。 4 orang ini berada di dalam keperluan dengan kata lain satu kelompok yang lebih kecil. Kawan-kawan sama-sama di hadapan Tuhan. 佢哋嘅人群咧，就係冇啲群眾人多啦，要真係40人啫。 Mereka mengangkat seorang yang paralyzed, seorang yang lumpuh. 佢哋就帶咗一隻嘅毯子。 Walaupun mungkin angka 4 tidak begitu disukai oleh orang Cina, tetapi saudara-saudari perlu ada 4 orang untuk angkat 1 orang yang dalam keperluan. 可能思想我哋嘅同人地方，我哋有可能冇乜嘅中意啦。但係無論你中意唔中意都好，我擔嘅就係毯子係一天我用40人擔嘅。 Kadang-kadang aku nampak nomor kereta atau nomor handphone 4343. Sorry。 4343, hidup mati, hidup mati. 有啲時我要講到一些嘅天馬諗法，你插牌咧，其實講到4343。 Tapi saudara-saudara kita perlu kerjasama untuk maju ke depan bersama-sama seperti 4 orang ini. 點解我有時我哋愛向嘅40人學習咧，就係我哋愛大家一齊前進嘅。 Di katedral kita ada 4 bahasa, English, Cina, BM, Filipino. 所以我哋嘅做先做堂咧，我哋要40嘅人語，中文、英文、結文鋪攞埋嘅就係菲律賓堂。 Kita perlu 4-4-nya untuk bergerak bersama-sama. 我哋需要40同會嘅弟兄姊妹一齊嘅邁進。 Jangan ada yang tinggal. 冇留責任才會會。 Dan di sini kita melihat bahwa mereka datang untuk dilayani walaupun dalam kelompok yang kecil. 佢哋我哋要看到嘅40嘅人咧，佢哋要上希望也是去服侍佢哋，雖然佢哋嘅人咩好多。 4 orang ini memberikan ruang atau space kepada Yesus untuk melayani mereka juga. 佢哋嘅40人咧，就俾也是就嘅機會，希望也是可以嚟到服侍佢哋。 Kumpulan ketiga adalah paralyzed man. Kita melihat di dalam ayat yang keempat, mereka tidak dapat membawanya masuk. Apa yang berlaku? Mereka telah membawa orang ini, orang lumpuh itu terbaring. 我哋要第三隻嘅人群咧，就係嘅就係毯子。如果在第4節講邊個條攤啊，即係如果人太多係咩？嘅就係毯子啊，就唔能夠變抬到落去喎。 Kalau orang pergi jalan-jalan, mereka boleh berjalan pada hari Minggu. 喺講我哋講喺講人可以行街係咩意思？是我哋禮拜日去行街嘅。 Tapi bila dibawa pergi gereja, tiba-tiba lumpuh, tidak boleh jalan. 有啲時喺講到我哋講來教會嘅時候咧，突然間好像喺腳冇乜嘅力想行到教會嘅。 Kalau pergi kepada hiburan-hiburan dan sebagainya, which is dia ride, bila datang dibawa dalam gereja, tiba-tiba lumpuh, tidak boleh datang. 有啲時喺我哋看到一些嘅人啊，喺講佢哋去參加其他嘅聚會啊，或者其他嘅活動嘅咩，佢哋係有銀行嘅力去到喎。睇你要錢時來教會嘅時候啊，一隻腳突然間好像唔通話能地。 Bukan karena fisikalnya lumpuh, masih tegap, tetapi rohaninya lumpuh. 唔係因為佢唔行啲，係因為個人嘅一隻屬靈生命係咩？就海嘯冇一隻嘅讓入去。 Dan perlu dibawa oleh orang lain datang kepada Tuhan. 佢需要有人呢嚟到去帶佢嚟到上帝嘅面前。 Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketiga-tiga kumpulan ini, orang ramai, 4 orang dan juga seorang lumpuh ini, telah memberikan ruang kepada Yesus untuk melayani mereka. 挑姐妹，我哋看到嘅3種嘅人權，40嘅人，毯子呢，佢哋就俾耶穌機會嚟到去服侍佢哋。 Soalan kita pada hari ini adalah, have you given enough space for Jesus to take control of your life? 挑姐妹，今日我哋要思考這個問題呢，就係我哋到底有冇俾足夠嘅空間俾上帝在我哋嘅生命地步嚟到去做工呢？ Have you surrendered everything, all the space in your life to Jesus Christ? 我哋係咪將我哋生命地步所有嘅事情交託俾耶穌？
atau masih ada tinggal-tinggal. 係呢個我哋要留多保留多少少講呢啲係危個自家做主嘅。Yang kedua, the space for others. 第二點呢，就阿羅大家分享嘅就係為他人而設嘅空間。 Bukan saja memberi ruang kepada Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita, tapi juga memberi ruang kepada orang lain. 唔單止我哋愛變上啲空間，在我哋嘅生命地步嚟到去做工，我哋也愛變其他人而設嘅空間，在我哋嘅生命地步去幫助我哋。 Ada dua kumpulan sebagai contoh yang kita lihat di dalam bahagian ini, space for others. 所以第二點地步呢，有兩種嘅人呢，變我哋而設嘅學習。 Ini adalah karena bercakap mengenai yang pertama di antara orang ramai dan juga orang lumpuh itu. 所以啲中間人呢，就係人權攞埋嘅隻嘅彈指嘅對比。 Yang ayat keempat dikatakan, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka. Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. 在第四節，因為人多不得傾錢，就把耶穌所栽嘅房子拆了縫當，既拆通了，就把壇子連所彈握嘅褥子都除下去。 Orang paralyzed man ini perlu disembuhkan oleh Yesus. 而這個壇子呢，需要耶穌嘅醫治， Tetapi dia tidak dapat masuk karena orang yang datang kepada Yesus itu blok jalan untuk masuk. 佢唔能夠來到耶穌嘅面前呢，因為前面好多嘅人攔住佢。 Mereka tidak berikan space untuk orang paralyzed man itu masuk ke dalam. 而拜嘅人權呢，就係冇變嘅這個空間，冇用嘅這個壇子有機會來到耶穌嘅面前。 Mereka berada di dalam keperluan, tapi mereka gagal memberikan space kepada orang lain untuk masuk. 佢哋就冇做到能夠就冇用嘅這個壇子來到耶穌嘅面前。 Kelihatan seperti religious man, very religious person, dekat dengan Tuhan, tetapi gagal memberikan space kepada orang lain untuk masuk. 佢原本有機會得到醫治嘅，但因為亞班嘅人呢，就係定見佢，使到佢唔能夠來到耶穌嘅面前。 We are not blocking people from coming into the church or even the church compound, but our attitudes, our ways of treating other people may be the hindrance for others to come to Jesus. 條就為我哋無難眾人來到教會地步，但與此時，喺有在亞條嘅思想上呢，對別人有一些嘅唔同嘅看法。 I have heard the comments from somewhere in even a very important society about our community in all sense. 我就聽到一些來自其他嘅社群呢，就係對我哋主先做堂嘅一隻嘅看法。 We appreciate their openness to share about their hearts and their thoughts about us. 我哋好感謝佢哋，因為佢哋就係好真誠嘅嚟到去講出嗰啲嘅說話。 Are we friendly to others or to one another? 我哋係咪對其他嘅人呢係存在友善嘅態度呢？ Are we open to one another as we move together? 我哋係咪對其他嘅人呢，就係敞開咧，完全嘅敞開咧？ Are we willing to work together with others even in the cathedral, among the cathedral members? 我哋係咪能夠有其他嘅人一齊嘅同行咧？包括我哋嘅主先座同其他堂會嘅弟兄姊妹。 Are we blocking others from going into the kingdom of God? 係啲我哋就係當見人家咧，使到人家冇機會來到上帝嘅基督地位。 Are we just like these people, the crowd who were there with Jesus, dekat dengan Yesus tetapi tidak memberikan space untuk orang lain masuk dekat kepada Yesus? 我哋係咪好像耶穌嘅人權能哋呢？所以我哋佢哋係來到上帝嘅面前，但係佢哋就冇用嘅這個壇子來到耶穌嘅面前。 Tahun 2025 adalah the year of giving space. 2025年呢，就係給予空間之年。 Kalau kita telah gagal melakukannya di tahun-tahun sebelumnya, let's do it in 2025. 可能之前我哋冇做到嘅，但係在2025年呢，我哋大家一齊嚟學習， Give others the space to grow.
免其他嘅人咧要一隻嘅空間上漲。 Give your children the space to grow spiritually. 邊嘅例子要嘅隻嘅空間咧在屬靈上上漲。 Don't ask them to pray, you pray. 意思是唔好真係喊佢哋禱告，於是我要自己要帶 Dan, 兩個隻禱告。 dan mereka akan lihat contoh kamu. Sorry. Dia akan lihat contoh kamu, your example. 因為銀行咗咧，佢哋主要看到我哋嘅榜樣。 Our church in congregation is aging congregation. 我哋嘅教會咧，我哋嘅會中咧，就係有唔同嘅年齡嘅。 We have our handful of young people amongst us, either Chinese, English, or BM, that will continue to be in the church in the future. 所以我哋嘅教會咧，其實只好少慢慢嘅照向，而就嘅好少嘅年齡，好少流花去咯。所以呢個就係我哋需要攞其他嘅以前嘅配搭。 I think our ways of educating our young people are very strict. Sometimes we need to follow what we want. 有些時我哋要留下一些嘅年輕人，係一些嘅挑戰。有些時我哋需要嚟到去知道佢哋中意乜嘅東西。 How much space have we given to the younger generations to move forward, just like us move forward together? 有些時我哋我哋思考住，我哋要留幾多嘅空間俾我哋嘅年輕人，一齊嘅攞我哋同行呢？ Are we the one that become the stumbling block for them to come into the kingdom of God? 我哋係咩一隻嘅難做佢哋來到去難做佢哋來到去來到上帝嘅面前呢？ I remember the story about a Sunday school teacher, seorang anak sekolah minggu dan gurunya coba mengajar bagaimana Bapa di surga itu seperti apa. 我記得有隻嘅中學學生咧，就係九頭啲中學學生咧，即係講到我哋天上嘅爸爸，就好像我哋天上嘅爸爸一樣。 Dan seperti guru sekolah minggu itu memberitahu, oh Bapa di surga itu seperti kamu punya Bapa. 所以就好像一隻嘅中學先生就講咧，佢講我哋嘅天父咧，就好像我哋嘅爸爸一樣。 Dan anak ini kata, if God is like my father, I don't want to follow God. 所以一隻嘅細蚊仔就攞一隻嘅中學嘅老師就講咧，如果香港上帝好像阿爸一樣咧，我就唔會信上帝。 The father became the stumbling block to the children, to his child, in order to go to the kingdom of God. 所以一隻嘅故事地步咁樣嘅聽咧，一隻嘅爸爸就係一隻細蚊仔嘅一隻嘅噴腳石，試過檢定佢來到上帝面前。 This crowd have blocked this paralyzed man from going into the presence of Jesus Christ. 所以一班嘅人權咧，就主動去一隻嘅毯子來到耶穌嘅面前。 Don't be like this crowd blocking other people from going into the kingdom of God. 條就話我哋千祈唔好學一班人權咁樣咧，唔好學法嘅條就係難做人來到耶穌嘅面前， Give space for others. 俾其他人一些嘅空間。 The second group is the teachers of the law versus the four men. 所以第二咧就係文士們攞埋四隻嘅人。 Empat orang ini buat sesuatu yang baik untuk menolong paralyzed man itu. 我四隻嘅人咧就係做一件好事，就係幫助人哋嘅毯子。 Dan Yesus sendiri mengatakan dosamu telah diampuni. Sorry. Your sins are forgiven. Dosamu telah diampuni. 所以耶穌就講我嘅罪就得到赦免去。 Tetapi ayat 6 dan ayat 7 lain pula pikiran ini orang-orang Farisi. 在第六、第七節，然後就講到咧一啲地杯坐見喺文士念法要唔同喎。 Mereka duduk, mereka berpikir, dan mereka berkata-kata. 在第六節，然後講到喺文士嚟講，佢坐出嚟行，佢閃念，然之後佢哋要講另外啲東西。 Sit, thinking, and talk. 坐念諗埋講， Sounds familiar. 好像好熟嘅呢。 No action. 就係到姊妹，就係冇行動。 Pandai cakap-cakap, semua all sort of ideas, but no action at all. 就係有講，但係唔有做。 Dan mereka ini, apa di BM kata, membawang, itu mengumpat bah, sama Tuhan Yesus. Bawang, mengumpat. You are talking bad about Jesus, it is bad. 所以 Behind him. 喺講在土族嘅文化地位咧，其實講咗，就係在耶穌嘅杯妹講廢話。 Duduk, berfikir dan berkata di belakang Yesus Kristus. 就係坐見在一行念攞埋講耶穌嘅廢話。 Orang buat bagus pun, dia cakap-cakap lagi. 有時做好事，但係佢哋就在行議論紛紛。
Tapi mereka tidak buat apa-apa yang bagus untuk orang yang lumpuh ini. 但呢，佢哋就對嘅就談子冇做任何好嘅事情。 4 orang lain buat sesuatu, kemudian Yesus membuat sesuatu yang baik untuk orang lumpuh ini, tapi orang Farisi tiba-tiba tidak suka. 40人諗埋也是對嘅這個談子做好事，但係嘅記這個文士呢就冇做任何嘅事情。 They didn't give space for others. 佢哋就冇俾其他嘅人有嘅這個空間。 But our theme is the year of giving space for others. 但係我哋嘅主題呢，就係我哋要俾其他人有這個空間係啲機會。 Give space to God to act. Give space to others to grow. 俾上帝機會來到去行通，又俾其他嘅弟兄姊妹有嘅隻機會來到去成長。 And finally, give space to yourself to improve yourself. 第三點就係屬於自家嘅空間。 Di dalam ayat yang ketiga dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digutung oleh 4 orang. 第三節有人帶着一個毯子來嘅也是係用40人抬來嘅。 Kalau orang cedera main bola baru diangkat keluar pergi padang, itu tidak bikin malu, bukankah? 喺講如果講足球嘅話，如果喺講人踢健波嘅少數喺個俾40人抬佢出去，其實唔有覺得好小事嘅。 Tapi kalau seorang diangkat setiap kali pergi di tempat perhimpunan seperti begitu, itu sepertinya bikin malu. 喺講而俾40人抬嘅要佢係彈嘅嘛，所以俾40人抬嘅感覺上好小事哦。 Semua orang tengok seperti begini, kenapa ini orang tidak boleh jalan? 因為每隻人都看見嘅就嘅人即係講到做乜嘅就嘅人唔能夠行路。 Dan dalam pemikiran orang Yahudi mungkin dia kena kutuk, sebab itu dia tidak seperti begitu. 可能在甚至在嘅就嘅猶太人嘅思想地位佢哋就諗到就嘅人應該係變照住嘅，要佢唔行嘅。 Tapi orang lumpuh ini membuka dirinya untuk dilayani. 但係就嘅毯子咧，就係允許佢自己來到變服侍。 Dia merelakan dirinya, orang lain melayani dia. sorry， Minister to him. 佢就用人來到去服侍佢。 Sometimes pride will hinder us from being ministered by others, or to be available to minister, to be available to be ministered to. 意思是我哋有愛變嘅些嘅機會咧，來到去服侍嘅。 I long for people to pray for me and for my family. 我哋知道要禱告勇士會捱禱告啦，嘛會嗌人禱告。 I don't know how many of you are praying for us as a family as we serve in the cathedral. 我唔曉得在當中嘅弟兄姊妹要麼會捱禱告，要麼會嗌到教會其他嘅弟兄姊妹禱告。 I'm very glad when you are praying for Reverend Victor as he takes the responsibility to lead the Chinese congregations in the cathedral. 我感謝上帝就係Victor 會咧，佢就係就係要銀龍嘅願意來到去擔起嘅就總門鋪嘅工作。 You know, we are also human. Kita pun manusia biasa. 我哋也明白，我哋每個人都係普通人嚟嘅。 Even the cook can go hungry. The cook。 Ya, tukang masak pun pada lapar. 就算這個廚師佢煮很多食物係咩，佢也係餓嘅。 Sebab itu, kami juga perlu didoakan oleh setiap orang. 所以啲姊妹認識人咁樣咧，我哋也需要其他人嘅禱告嘅。 For those of you who have been praying for us, thank you very much. But for those who have yet to pray, please continue to pray for us, especially in this new year. 喺講在當中啲姊妹，我哋為我哋祖先所同禱告嘅，我哋要為而感謝上帝。喺講肯定唔可以少嘅，我哋要鼓勵而多啲嘅為我哋祖先所同禱告。 Membuka diri untuk dilayani oleh orang lain. 我哋愛敞開時間，願意時間，俾人來到服侍我哋。 I remember in the Church of the Good Shepherd, Sandakan, when we washed the feet of our staff, someone was crying when Bishop Chenfa was washing the feet of his staff. 我係記得在散大嘅三木堂嘅時候咧，就當時要係聖法恢復係一隻嘅木氈，佢哋就係用一隻蛇腳，就係一隻嘅崇拜，就係主前嘅宣傳，所以佢。 聖法恢復其中一隻嘅腳嘅時候咧，一隻人想好少叫，如果一隻人招係聖法恢復嘅同工。 I was serving in Good Shepherd Sandakan for some time under Bishop Chenfa, and we washed the feet of our staff.
someone was crying very loud, Lord have mercy on me, she said. 所以我其實有機會就係在今晚會讀嘅帶領之下，在聖母同服侍嘅時候咧，我就看到一隻嘅同工佢叫老上帝講，上帝啊，求你嚟免危。 We must learn to allow ourselves to be ministered by others. 聽就我哋需要學習嘅嚟到去俾其他人嚟到去服侍我哋。 Give space to yourself to be ministered by others. 我哋需要俾自家一些嘅空間機會嚟到去用別人服侍我哋。 And finally, avail yourself to minister to others. 必就係我哋要引起自家去服侍。 You know, in verse 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. 在第12節，那人就起來，立刻拿着褥子當作眾人面前出去了。 Dia keluar, dia berjalan di hadapan orang-orang itu sebagai orang yang telah disembuhkan dan boleh berjalan. 佢就喺當作眾人嘅面前就行出去，就係佢已經變得到醫治了。 Dia berjalan itu bukan dia minta puji sebab dia boleh jalan, tapi dia testifying what the Lord is done in his life. 佢要做咩嘢會想得到眾人嘅一些嘅稱讚，佢乃係愛見證上帝嘅名。 Dan dia berjalan di hadapan orang-orang itu menunjukkan bahwa Tuhan telah menolong dia, dia telah memberikan space untuk orang lain dapat memuji Tuhan karena dia sendiri telah disembuhkan. 其實眾人面前行照嘅時候咧，其實我向眾人嚟到去見證上帝如何嘅醫治佢。 Pelayanannya itu sangat kecil, hanya berjalan saja menunjukkan yang dia telah sembuh. It's a small ministry saying that he was already good healed by the Lord Jesus Christ. 我就係一件好細嘅事情嚟嘅，就係證明也是一件儀式嚟嘅。 But if you are faithful in small things, the Lord will give you the greater things. 條就話喺個我哋重心在些事上咧，上帝又俾我哋驚嘆嘅事情。 Begin small, the Lord will give you bigger things. 我哋需要去從細嘅事情開始，然之後上帝真係有託付俾我哋大嘅事情。 Whatever is big today, it was once small. 可能在今日我哋做嘅東西，看你上來好像好大，其實係好細嘅。 I was praying to the Lord when I graduated from Bible college. I prayed to the Lord, Lord, give me a church that only 60, 70 people. 我在讀嘅時候，應該時候咧，我就向上帝禱告，上帝俾我機會落到去帶領牧養嘅這個教會。 In many ways, the Lord has answered my prayer, but most of the time, the Lord has given me the privilege to serve in the bigger city. 我就向上帝禱告，希望佢牧養細教會。但係好多時候咧，上帝就俾我見大嘅教會嚟到去牧養。 It is not because I am good, but because when we are faithful in small things, He will give you the greater things in life. 我就咩嘢會做到有技巧，乃係要會從事實上學習嚟到去重視。 Don't dream big things if even a small thing you cannot do it. 我哋有啲時冇埋應講些事情我哋做唔到。 Don't dream for 5,000 people if even carrying the chair you refuse to carry in the church. Jangan mimpi 5,000 orang dalam gereja kalau angkat kerusi pun kau tidak mau. 聽我講有啲時我哋唔好真係分享，我要5,000贈元咯。喺講我哋連釘都唔奪嘅話，我哋也看到後來看到教會能夠增長到5,000元。 This paralyzed man begins small. Once he was already healed by Jesus Christ, dia mula menunjukkan testimony. 所以我這個壇子咧，就係從事實上當佢變醫治過後，佢就開始跟進耶穌嘅名。 He was availing oneself to minister. 佢就係願意嚟到去引起自己去服侍人群。 I want to conclude with this verse 12, Mark chapter 2, verse 12. 在總結第12節，最總結第12節yang講到。 Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. 讀12節俾我哋聽，那人就起來，立刻拿着褥子，當眾人嘅面前出去了，以致眾人都稀奇，歸榮耀與神說：我們從來沒有看見這樣的事。 All these things, semua perkara ini, rasa takjub dan memuji Tuhan ini terjadi karena
dia beri space to God, space to others, and space to himself. 就這麼嘅事情發生咧，就因為佢哋變上帝嘅這個空間，變僻然空間，也變自家空間。It is only when we give the space to God and others and yourself that people will be blessed. 就這麼我哋呢啲事情。奇妙嘅事情發生咧，係因為我哋變上帝空間，我哋變僻然空間，我哋變自家空間。Dan yang menarik ini adalah yang begini belum pernah kita lihat. 所以最有趣嘅就係最美嘅地方，人講到，我哋從來冇見過銀龍嘅事。I am dreaming to hear this statement in the cathedral this year. 我就係宣告我哋主先座堂在今年底部可以看到驚泰嘅事情發生。When people say we have never seen anything like this. 所以喺個有人講，我哋從來冇看見銀龍嘅事情發生。Mereka melihat sesuatu yang baru ada di tengah-tengah kita. 佢哋就可以看到新嘅事情在我哋嘅當中發生。Di dalam perjanjian baru ada dua jenis perkataan new atau baru. 在新約聖經主要講到嘅就新啦，新即係有兩隻嘅意思。Yang pertama adalah existence atau kewujudannya. 第一就係講以前冇嘅，佢今日有。Dulu tidak ada, sekarang ada. Itu dipanggil baru. Dulu belum ada kereta, sekarang ada kereta baru. 就譬如講以前冇茶嘛，所以今日有茶，就講一茶係新嘅。Arti yang kedua adalah dulu sudah ada, tapi sekarang bila ada dia akan menjadi baru karena kualitinya lebih baik. 定義就係新嘅意思嘅解釋咧，就係以前可能有，但係一隻嘅質量還好，但係今日嘅質量就越來越好，係唔錯先。Saya berdoa supaya ramai orang akan mengatakan dengan kualiti yang baru di katedral yang begini belum pernah kita lihat. 我就禱告我就向上帝禱告我哋主先座堂就係能夠在質量上更加有上漲，以致別人能夠講我哋從來冇看過咁樣嘅事情發生。 Bila Anda memberikan space kepada Tuhan, memberikan space kepada orang lain dan space kepada diri sendiri, ramai orang akan diberkati dan mereka akan mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. 當我哋變上帝空間，我哋變別人空間，我哋變自家空間嘅時候，就以致眾人看到嘅時候，佢哋就講到我哋從來冇看過。 There is nothing new under the sun, but when the quality is there, you will see something yang begini belum pernah kita lihat. 創業公司係冇新事發生嘅，但係喺講一個事情，佢嘅質量開始有變化，變得更好嘅時候咧，眾人就講我哋從來冇看過咁樣嘅事情發 When 生。 your life is renewed by the Lord, it will impact other people and they will be renewed as well. 我哋嘅生命喺講被上帝更新嘅話咧，我哋嘅生命就會影響別人。 When you are renewed, the church will be renewed because you are the church. When you are renewed spiritually, the church will be renewed because we are the church. 當我哋嘅屬靈生命變更新過後咧，我哋換咗教會其實也合咗變更新去。 Mark my words today as we launch this theme in the cathedral that you look for the time when someone says yang begini belum pernah kita lihat. 我記得我嘅話檢閱嘅話而在檢驗地位當我哋銀行做嘅時候咧，拼完之後講到我哋從來冇經過銀行嘅事情。 When you found out that at the end of the day, God has been doing something great amongst us in yourself and through you, people will say yang begini belum pernah kita lihat. 所以當我哋延續上帝在我哋嘅生命做工嘅時候，我哋一邊其他人結婚嘅時候，拼完之後從我哋嘅身上看到一些叫做從來冇看過嘅事情。 When people say so, something is happening in the cathedral. 當有人我哋聽到銀行講嘅時候咧，我哋只有知道我哋嘅主先所堂真發生一些好奇妙嘅事情。 May the Lord bless His people, bless His words, and bless His works amongst us in the cathedral. 願上帝祝福我哋每一個人，願上帝賜福，透過佢嘅話語賜福俾我哋。 As we launch this theme of the year of giving space. 就好像我哋今日所聽到嘅，就係我哋嘅給予空間之言。 Let us pray. 我哋一齊嚟禱告。 Father, we thank you for giving us the space that we need to improve ourselves, and even in 2025, you will continue to lead and guide us by sustaining grace as we continue to live for you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.